Pag hindi kayo nag-member, may 10 banana kayo dyan. Pero pag nag-member kayo, 100 banana ibibigay sa inyo. Yung nakapin. Yan, puntahan po nakapin guys. Bilis ang oras, oh. Isang oras na agad ako. Baba lang kayo ng bahay guys. Next natin dyan si Ma'am Gemma Garcia. Gemma Garcia. May super chatter. Nagpakulay sa atin to si Ma'am Gemma. Yan, padikita lang po kay Ma'am Gemma Garcia. All the way from Hong Kong. Gemma Garcia. Palablab po sa nakapin. Oh, this time. Yan, bakas lang kayo dito. Kay Ma'am ano. Lagyan nyo ng unisan sa dulo ng bakas. Kay Ma'am Elsa Morico. Elsa Morico. Okay. Alright. Yan, padikit po kay Ma'am Elsa. Ito nag-aayuda rin to. Puntahan nyo rin to si Ma'am Elsa. Elsa Morico. Ayan, Rosemary, yan. Dikitan mo yan si, si Ma'am Elsa Morico. Mga friend natin yan. Nag-aayuda yan. Puntahan mo rin to. Pag nag-live si Ma'am Elsa. Si Ma'am Sol. Yan si Ma'am Krasi Baguinpay. Ayan, nag-aayuda yan. Sunod natin si Ma'am Gemma Garcia. May super chatter. Gemma Garcia. Okay. माफी मौजूद वाला लैपटॉप वेन अंत Laptop. Tip. Mapi chokola lang. Mapi wifi. माफी Hina muskilas. Makan. Hina muskila. माफी सुको Wala nit. Awol ana pinit. Hail. Ana personal. Alin mapi ana konektanin na par. Shit. Laptop mujud. Okay, Ma'am Sol tayo. Nakapin si Ma'am Sol. Palablab kay Ma'am Sol. 3 lovely people in the house, may love shoutout. Sa mga hindi pa nakatamsak, patamsak na lang po. Patamsak, patamsak. John Lis Wong, channel Dan Paul Pack with Bakas, sabi ni Ma'am Sol. Ayan. Di kita mo John Lis yung yung main channel ni Ma'am Sol. Ayan. Ayudahan ka rin yan. Pag pumunta ka, nagpa-member ka sa kanya o nagpakulay. May 100 banana ka rin dyan. Kay Ma'am Sol. La la la. Okay, pakipuntahan si Ma'am Sol tayo. Sol. Sol o Sim tayo, Sol. We are the champion. Highlight.